क्या बन के आए हो? फूलवारी। कुछ इतना सुंदर गेटअप है, इतना सुंदर आप सज के आए हो, फूलों की टोकरी है, फूल पेटा भी है। देखिए और बोलिए कुछ नहीं बोलेगी, बोलो कुछ। ଆସିଛି ମୁଁ କର କର କରୁନ କର लोगों से बुक भल से ସେଠି ହଁ କୋଉ ଫୁଲ ଆଣିଛ? ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ଜୁଇ ଫୁଲ। କଣ କଣ ଆଣିଛ? ଫୁଲ ଦେଖାଅ। এইটা কি ফুল? না এইটা কি ফুল? মন্দার। এইটা মন্দার। আচ্ছা মন্দার ফুল আনিছে না? কেতে পয়সা মন্দার ফুল? প্যাকেটে ফুল প্যাকেট দেবে না ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ? 5 ଟଙ୍କା। ଯୋଉଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା।